हाँ स्वप्न ही आमर सजासजी करछन्ती वर्तमान ये भास्कर भाई आमर हाथ बड़े कौन सजी हाथ बड़ा सोजा सोजा घंटा आई धरছে সিআরটি সজেলানি ইয়া আমরা কালুদা क्या राखोड़ी मुझे सोचे रहे हम चाणो जे छिड़ी पड़ियो गछ काई छिड़ी चाण गछ तो डाबो ना गछ हे बाली खा पर सब हल्दी उडान वर्तमान हमर सोचा सब सरियाला वर्तमान काले हमर कीर्तन वर्तमान देखो हमर सब सजा है आलोक आलोक चैनल तो सब्सक्राइब करनु हां तो चूर डे देखो हमर सजा है काट देनी जेते छाड़ी में काट दे नहीं से आनी हो सी काली कानी हो काली कानी से काली कानी हो काली कानी ओए ना छोरा वाला रखन दियो चलो लो आनी हो काली कानी या मोर हेले बादल कुमार महरणा तार ब्लॉग को लाइक करंतु सब्सक्राइब करंतु आज उठी यार वीडियो को ब्लॉक कर दियो सब्सक्राइब न करगी ब्लॉक कर दियो खराब कोने काट दे ब्लॉक कर दियो ताको नले तुमको आखी काटी कोसी दियो आपण मन तो केबे कीर्तन देखि नथि ए देखंतु कीर्तन आपण मन तो केबे देखि नथि जाया कि एटा कि भलो मोर हॉस्पिटल मोर तीन जन तो मु मुछ को तुम मु टोटल सब आगर दे बर्तमान देखो आम माइक टेस्ट कर लिपाई बर्तमान देखो हेलो चेक कह देखो बेचिंग पाउडर पकाई ये अनिल बेचिंग पाउडर पकाई ये हूँ मैनेजर धरी धरी ठिया ये हूँ अनिल हो देखो गोटे साइड गला आमर बर्तमान आमर नई रु अष्टपुरी कलश बुड़ा हो गला बर्तमान देखु बर्तमान या आमर नाम कीर्तन धरा हम कीर्तन देखिए बर्तमान आमर भितर मंडप भितर बर्तमान पशुंट मंडप भितर देखु मंडप भितर बर्तमान पशे मंडप चारिपटी बुलाई कलश रलश रही सारिकी नाम कीर्तन धरा हम देखो बर्तमान आमर कीर्तन मंडपटा आमर कीर्तन मंडप देखिपे नाना बर्तमान कलश बसाला आमर नाम धरा हम तापर हूँ पूजा स्टार्ट हम बर्तमान देखिपे आमर सजासजी चलती बर्तमान सजा चलती देखो बर्तमान नाना पूजा स्टार्ट कर देले बर्तमान देखिपे कीर्तन माई हूँ देखो बर्तमान रोषे चलती बर्तमान खाया पीया ये हम देखो बर्तमान रोषे चलती बर्तमान बस गाँव छुआ सब बर्तमान आम कीर्तन वर्षा हो देखो देखिपे वर्षा देखिए रोज खाया पीया कीर्तन हाँ देखो छुआ सब बर्तमान आरंभ बर्तमान नगर कीर्तन बर्तमान नगर कीर्तन आरंभ मंदिर जो जो आस
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କୀର୍ତ୍ତନ ବଢ଼ୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଗାଁର ସବୁ ଛୁଆ ବୟସ୍କ ଲୋକ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୀର୍ତ୍ତନ ଚାରିପଟେ ବୁଲା ଚାଲିଛି। ଆମର ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧରା ଚାଲିଛି। ନାନା ବି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ନାମ ଧରା ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଣ୍ଡପ ଚାରିପଟେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଲୁଛୁ। ଏହାପରେ ଆମର ଗାଁ ବୁଲା ଚାଲିବ। ସବୁ ଛୁଆ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଗାଁ ଛୁଆ ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗାଁ ଚାଲିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଗାଁର ନଗର ଫଟୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଆମର ପୁଷ୍ପା 3 ପୁଷ୍ପା ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବେଟ ବେଳେ କେତେ ଥର ଗାଧେଇ ଯାଉଛୁ? ଫଟୋ ଉଠେଇ ଖାଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଗାଁରେ ସବୁ ଦେଖ ଗାଁ ବୁଲା ହଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଟା ଦିବାକର ଘର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିବାକର ପାଣି ଠାକୁର ଭିତରେ ଆମର ହନୁମାନ ଗାଁର ମନ୍ଦିର ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଦେଖନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ନଗର ଭିତରେ ଗାଁ ବୁଲା ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଗାଁର ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର। ଏଠି ଆମର ଏଠି କୀର୍ତ୍ତନ ଗାଁ ବୁଲା ହେଉଛି। ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଆମର ଝାଞ୍ଜ କୀର୍ତ୍ତନ ଟିକେ ବଜେଇକି ତାପରେ ପୁଣି ଗାଁ ବୁଲିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ଫଟୋ ଉଠା ସରିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡ଼ିଓ ସରିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଝାଞ୍ଜ କୀର୍ତ୍ତନ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଜା ଚାଲିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଝାଞ୍ଜ କୀର୍ତ୍ତନ ବଜା ଚାଲିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ହନୁମାନ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାପରେ ଗୀତ ଗାଇ ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଗାଁ ବୁଲା ଚାଲିବ ଆମର। ଦେଖନ୍ତୁ ନଗର କୀର୍ତ୍ତନ ସାରି ଗାଁ ବୁଲି ଯାଉଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଗାଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁ ବୁଲା ନଗର କୀର୍ତ୍ତନ
ବର୍ତ୍ତମାନ ତାପରେ କାଠ ଖେଳ ହବ ଆମ ଗାଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଗାଁ ବୁଲେଇବା ଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ତପନେ ଘର ଦେଖନ୍ତୁ ତପନେ ତପନେ Halo. Đây chú. Yes. Ai. Anggo. ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁ ଭିତରେ ସବୁ ଘର ବୁଲାଯିବ ବୁଲାଇକି ତାପରେ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ତପନ ଆଈ ଘର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଗୀତ ଚାଲିଛି ତପନ ଆଈ ଘରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ନାଇ ଆମର ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୀର୍ତ୍ତନ ସାଙ୍ଗର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏ କ୍ୟାମେରାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଘଣ୍ଟା ବଜାଇ ଦେଲେ ଟିକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଘଣ୍ଟା ବଜା ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଘରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାପରେ ଆସିମୁ ପଇସା ନେଇକି ସେ ଆଜି ଟିକେ ବହୁତ ଖୁସି ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୟାମେରାରେ ଟିକେ ଘଣ୍ଟା ବଜାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ଆମେ ସବୁ ଅଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଟିକେ ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଗୀତ ସରିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିମୁ ଆମ ଗାଁ ଛୁଆ ସବୁ ଆମ ଗାଁ ଭଲ ଏ ଅନିଲ ତୁମ ଘର ଅନୁଆ ଭାଇ ପାଣି ଢାଳିବୁ ଭାଇ ଦେখ ଅନିଲ ତ ପୁଅ ଦେখ ଭାଇ ପାଣି ଢାଳୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁ ଭଲ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଗୋଟେ ଭାଇ ସିଏ ଉପରକୁ ପାଣି ଢାଳିଲାଣି ଭାଇ କ'ଣ ବେ ভাই সব পানি পড়িব মানে চকলেট চকলেট গুলো চকলেট চকলেট অনিল চলো 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 হ্যাঁ তুই রাখ দে ফসে দেখো অনিল অনিল জগন্নাথ ঠাকুর অଛନ୍ତି କିଏ ଅଛନ୍ତି ଚାଲ ଭିତରୁ ଠାକୁର ଦରବା ଭଜନ ଭଜନ এটা তো আম গাছ ওই 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 মজি আঙ্গুল ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଛି ଗାଁ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଛି ଜଣ ଘରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗନ୍ନାଥ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ଧରା ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ସା ମଜି ଆଙ୍ଗୁଳି ଖାଲି ଦେଖୁ ସାରା କୋବେ କୋବେ ତ ଆପା ତ କୋବେ ଖାଉ ହାଁ ଟେଙ୍ଗଡ଼ାଟା ଆଉ ନାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ନଗର ଗାଁ ଏପଟ ବୁଲିଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏପଟ ଗାଁ ଆମ ଗାଁ ଯିବୁ ଆମ ଗାଁ ଛୁଆ ସବୁ ଏପଟ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସବୁ ବୁଲାବୁଲି ସେପଟ ସରିଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପଟ ଲାଇଟ୍କି ଯିମୁ ବୁଲିତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ଡିଜେ ଫିଜେ ସବୁ ଅଛି ସେପଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଇଟା ହେଉଛି ଭିତର ଗାଁଟା ପୁରା ଆମ ଗାଁଟା ପୁରା ବଡ଼ଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପଟ ଘର ସାରିକି ପୁଣି ଏପଟ ଲାଇନ୍ ଯିମୁ ଏପଟ ଜଣେ ଘର ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଘର ଆଉ ଗୋଟେ ଘର ଯିମୁ ସରିଲା ଆଉ ଦୁଇଟା ଘର ରହିଲା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛୁ ଆସିଥିଲୁ ଏତିକି ଘର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାର ନା ଦେଉନି ଦେଖନ୍ତୁ
लास्ट अनिल अनिल हम लास्ट बहुत हो गया बर्तमान बर्तमान आमर सब गाँ बुलीगला बर्तमान आमर दधी हांडी देखो बर्तमान आमर दधी हांडी भंगा हे बर्तमान नना आमर पूजा पूजा कर सारा पर आमर दधी हांडी भंगा होपर आमर कादा खेल स्टार्ट हे या पर हेलो संग मैंने जदि आम गाँ अष्टपरी वीडियो भल लगी तो लाइक करेंगे आपण मानक आम गाँ अष्टपरी वीडियो गाँ केमी लगे कमेंट करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करिए लाइक करिए शेयर करिए प्लीज आ गोटे वीडियो को पुणी थे आसमु जय जगन्नाथ नवा एक वीडियो पुणी थे नहीं आसमु रोची जय जगन्नाथ केमी वीडियोटा केमी लगे प्लीज प्लीज कहे देखो आमर ये सब घंटा अनिल देखो घंटा बजाऊ बर्तमान तक पूरा देखो पूरा घंटा निशार अच्छे बर्तमान देखो आमर ये वीडियो चलती बर्तमान देखिए आम वीडियो बर्तमान देखो ये आम कैमेरामैन गोटे वीडियो कर देखो बर्तमान एपट देखिए आम गाँटा एपट देखो सब झांझा बजाचे एपटा देखो आम गाँ बर्तमान देखो यहाँ आम गाँ एपट कीर्तन मंडप आमर कीर्तन चलती नाना बर्तमान आमर पूजा पाठ कर बर्तमान देख कीर्तन आमर बढ़ुचे या आमर दही हांडी भंगा हे भंगा सारापर काद खेल चलो काद खेल पर कीर्तन आमर शेष हे बर्तमान देखो सब छुआ अच्छा बर्तमान कुनि कुनि छुआ बर्तमान बड़ छुआ सब अच्छा देखते बर्तमान आमर दही हांडी भंगा हे या देखो एपट देखो आमर ठाकुर बर्तमान एपट ठाकुर देखो आम मूर्ति एपटे बर्तमान आमर दही हांडी भंगा है बर्तमान या काद खेल स्टार्ट हे बर्तमान आम